أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masyaallah muslimin rahimakumullah wa ya'lamu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala sayyidina wa hamdulillahi wa alihi الخطبتان فيها حتى على العقل القول وإذا سجد على الكتاب فلا يتكلم فقد وقع والله أسعدنا أن يسروا ويسروا وأتيوا عليكم الله اللهم صل على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلم على Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurratu a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأنا على ذلك من الشاهدين. فإن أحسن الكلام وأبلغ النظام وأجمل البيان كلام رب العلام على لسان حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tatkala kita melakukan amalan sedekah al-mandubah atau al-mafruḍah
baik sedekah yang sifatnya sunnah maupun sedekah yang sifatnya wajib, di mana Allah Ta'ala berikan banyak sekali kemuliaan dan keutamaan bagi orang yang bersedekah, sebagaimana yang difirmankan di surat At-Taubah ayat 103, ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah, ai zakat. Yang dimaksudkan adalah zakat di firman tersebut. Maka dengan zakat tersebut dia akan mensucikan mereka dari dosa-dosa. Orang yang mengeluarkan zakat ataupun sedekah, dia mendapatkan satu keistimewaan, yaitu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tuzakkihim biha, dan Allah sucikan dia dari sifat-sifat munafik. Dan yang ketiga, sebagaimana termuat di dalam firman tersebut, dia mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakanun lahum, yang akan menjadi ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'ul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fi tafsir kama qala Imam Al-Baghawi, banyak sekali keutamaan sedekah. Di antaranya orang yang bersedekah, Allah akan tambahkan rizkinya dan Allah akan tambahkan keberkahan di dalam hartanya. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasa malun min as-sadaqah bal yazdad," bahwa harta tidak akan berkurang dari sebab bersedekah, melainkan dia akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Dalam matan hadis Nabi sebutkan bal, melainkan dia bertambah, melainkan dia bertambah, melainkan dia bertambah. Bertambah berkahnya, bertambah jumlahnya dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah dan keutamaan sedekah yang kedua, bisa menjadi obat bagi penyakit, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bisadaqah, wa fi nasl akhar dawu mardakum bisadaqah, wa hafizu amwalakum bizakah, wastiqbalu amwazal bala bid-du'a wa tadarrur." Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah, dan jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat, dan hadapilah berbagai gelombang ujian dengan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah zakat yang ketiga, bahwa dengan zakat maupun sedekah bisa melindungi diri kita dari musibah, dari bencana, dari bala. Bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqah tasuddu sab'ina baban abwabil bala." Sedekah menutup 70 pintu musibah. Dengan sedekah di pagi hari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, sebagaimana termuat di dalam kitab Al-Minah As-Saniyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Rasul memberikan pesan kepada Imam Ali ibn Abi Thalib, "Ya Ali, bakiru bisadaqah fa innal bala la yatakhattaha." Wahai Ali, di pagi hari berikanlah sedekah, karena sedekah itu akan menjaga dirimu dan bala tidak bisa melampaui dan mengenai dirimu, karena terlindungi daripada sedekah sehari penuh, sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Murtada As-Sabidi di dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, syarah daripada Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus.
Kemudian manfaat sedekah yang keempat, diriwayatkan bahwa dengan sedekah tamna'u mitatasu, dia mencegah seseorang wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab An-Nawadir, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kala ada seorang wanita bekerja di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita yang rajin, yang taat kepada Rasul, akan tetapi namanya tertulis di dalam catatan takdir bahwa dia penghuni neraka. Maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia untuk mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memerintahkan kepada Nabi untuk mengeluarkan wanita yang bekerja di rumah Nabi tersebut. Dia seorang hamba sahaya, padahal wanita ini adalah wanita yang baik, wanita ini wanita yang rajin, wanita ini adalah wanita yang taat kepada Rasulullah SAW. Tapi diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan dari rumahnya, sebab tidak boleh dalam undang-undang Allah Ta'ala ada penghuni neraka tinggal serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, Allah perintahkan saya untuk memberhentikan pekerja wanita tersebut yang mengabdi kepada kita di dalam rumah kita, sebab dia telah dicatat sebagai penghuni neraka dalam takdir. Maka Sayyidah Aisyah pun mentaati perintah Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepada wanita tersebut, mohon maaf, hari ini adalah hari terakhir kau bekerja di rumah kami. Ini gaji yang akan kami berikan beserta bonusnya, dan ini ada beberapa butir kurma kami akan berikan kepadamu. Tapi hari ini hari terakhir kau bekerja kepada kami. Sang wanita heran, apa salah saya sehingga saya dikeluarkan dan dipecat dari pekerjaan tersebut? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kepada saya menjelaskan alasannya. Lantas wanita itu pun keluar di hari itu juga. Ketika dia keluar, di tengah jalan dia lihat ada pengemis yang meminta kepadanya. Lantas dia berikan itu kurma, hanya beberapa butir. Kemudian pengemis itu memakan kurma yang dia berikan tadi. Saat itu juga takdir penulisan namanya yang tadinya berada di dalam neraka berubah menjadi penghuni surga. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke dunia untuk kedua kalinya di waktu yang sama, untuk mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah perintahkan engkau untuk memanggil kembali wanita tersebut bekerja di rumahmu. Lantas Nabi bertanya, kok bisa demikian? Bukankah tadi perintahnya adalah dia penghuni neraka dan dikeluarkan? Maka Jibril mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia memberikan sedekah tadi ketika keluar dari rumah, maka Allah Ta'ala merubah dia yang tadinya namanya terdata dan tercatat sebagai penghuni neraka dalam kitab takdir dan kodonya Allah. Saat dia mengeluarkan sedekah, berikan makan kepada orang fakir miskin yang meminta kepadanya, saat itu juga namanya berubah masuk ke catatan takdir sebagai penghuni surga. Maka panggillah dia kembali bekerja kepadanya. Kita meyakini bahwa qada dan qadar itu adalah ilmunya Allah. Hakikatnya Allah Maha tahu di mana seseorang itu ketetapannya min ahli jannah wa ahli nar. Kita sebagai hamba Allah tidak perlu pusing dengan hal itu. Yang pasti kita taat atas perintahnya, itu adalah bentuk pilihan takdir kita untuk mendapatkan takdir yang baik. InsyaAllah, mudah-mudahan sedekah, apalagi di hari Jumat, begitu berkahnya. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, Sayyidul Fuqara wal Masakin. Hari Jumat adalah pimpinan seluruh hari, dan hari bagi kaum fuqara wal masakin. Terakhir daripada fadilah sedekah, orang yang mengeluarkan sedekah di saat itu dia sedang memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekah yang sifatnya rahasia, hanya dirinya dengan Allah yang mengetahuinya. Sedekah sir tudfi'u ghadab Rabb, sedekah secara sembunyi-sembunyi
dapat memadamkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang niatnya bersedekah dan diketahui oleh orang lain dengan niatan agar orang lain termotivasi mengikuti amalan yang dia lakukan, maka hal ini tidak mengapa. Semua tergantung daripada niat yang ada dalam hatinya. Wa insyaallah Allahu alim. Allah mengetahui setiap niat hamba-hambanya yang ada di dalam hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما متلازما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا أيها الناس اتقوا الله وحافظوا الجمعة والجماعات. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخصوصا إلى خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها رامة من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم احمي المسلمين في القدس والغزة وفي كل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين والصهاينة الغاصبين. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين والمستضعفين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في القدس. اللهم فك غيظ أسراهم وفرج عنهم كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم.
اللهم حول عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا رب البرية. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند. اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم والشكر على نعمه واسأله من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.